अब इरू इटेंडली गोटे पास्टर को पचारे पास्टर आज्ञा गोटे हिरो को पचारे पास्टर आज्ञा कौन कहले आज्ञा आम आम जुभा पुओ झील मैंने केते कांदुचु केते प्रार्थना करू शिक्षा दू आमर कथा कि शुणुना आपण किसी नुआ पटी कर खाली संगे संगे जुभा माने फॉलो कर आप जितका पेंट जितका सार्ट जितका कथा जमी डायलेक्ट आपण को कहीं फॉलो कर आम कहीं फॉलो करते बोली कह हिरो कौन कहले आपण मारे जीवित ईश्वर सेवा कर आपण माने जो प्रचार कर जीवित ईश्वर को सेवा प्रचार कर जीवित ईश्वर को प्रचार कर जीवित ईश्वर को सेवा कर मल्ला मनीष को प्रचार कर किंतु आमे जो फिल्म गुड़ा रिलीज करछु सेटा काल्पनिक मिछ किंतु जीवंत रूप रे परफॉर्मेंस करथिबारु जो माने सीरियल देखिबे कांदी पकड़ आज्ञा हालेलुया तेणु करी आमे जाऊ उपासना आराधना स्तुति प्रशंसा गौरव करिबा आमे नंबर से बेटे गोटे आमे का आमेन आमे समस्त पहुंची पुरा हां तनंगी पुराणांची कुटु पुराणांची कुसिल गाल थाबे आजिर प्रसंग को जीवा बहुत समय हे जायछि तथापि बेसी दूर रही प्राय 100 किलोमीटर दूर आसिले तेणु मोर शिक्षा भी 100 किलोमीटर ना 50 किलोमीटर पड़े जीव गुणपुर आसिली बहुत दूर प्रभु मत कुशल आनले प्रभु को धन्यवाद आजिर थीम होची दर्शनी सभा गाते दर्शनी सभा गाते सभा से दर्शनी सभार मूल प्रसंग रखा है गीत संहिता पढ़ा 104 ए 100 पर्व 4 ए 4टा ए दूसरा 4 गीत संहिता 100 किए पाई कि चलो धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश करो मां 101 पढ़े सुनो तो प्रिय माने हे सकल देश तुम्भे माने सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करो आनंद रे सदा प्रभु सेवा करो गान करी ताहांको चामुको आसो तापरे हमर प्रसंग को जीवे 4 पढ़ंतु हां धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश करो धन्यवाद करू करू सलीसिनम बाते आनी आसनंगबा दोगनिम सिनम बाते आनी आरोंडडीबान गंबा धन्यवाद करू करू तांको द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू तांको प्रांगण रे प्रवेश करो प्रिय माने आउ एठारे दाऊद महाराज को अछन तांकर प्रजा मान तांकर लोक मान को अछन आपण माने जानि छथि मनुष्य सृष्टि रो मुख्य कारण होता तांकर गौरव तांकर प्रशंसा करिवा पाई सृष्टि हालेलुया हालेलुया आपण चाकरी करतो राजनीति करतो व्यवसाय करतो पेट पाई किंतु सारो कथा हेई मुख्य विषय होछि संपूर्ण कर्तव्य काम हेउछि प्रभु को सेवा करिबा गोटे दिन पृथ्वी आकाश नष्ट हला बेले हम स्वर्ग को जाइडो लास्ट एजेंडा हालेलुया सेति पाई जो कोनोसी विभाग रे जो कोन डिपार्टमेंट रे काम करले भी प्रभु को प्रथम स्थान देबा छै एले दाऊद जडे म्यूजिशियन से बहुत खुशी हस आ से एते सुंदर गीत लेखंती तेणु करी तांकर प्रजा मान को तांकर मंडली लोक मान तांकर देश लोक मान को कहउछ तुम आनंद करो गीत गाओ आपण माने जानि छथि इस्राएल देश रे जेरूशलेम मंदिर रे एते टैलेंट एते माने स्टैंडर्ड म्यूजिशियन माने थिले से माने म्यूजिक बजे लोक माने नाचिले किंतु भूत गला नै दाऊद बजेले भूत पळाई हालेलुया हालेलुया से एते अनुभूति एक्सपीरियंस लोक आपण माने जाचे नियम सिंधु को पूर्व आराधना उपासना पूर्व आराधना उपासना शेष रे गीत बिना कोनसी आरंभ होए ना इस्राएल रे बहुत म्यूजिशियन मेरे थिले सभा को सरस सुंदर उद्दीपित कले लोक मान को नचैले हसैले हेले भूत कला ना गोटा दिन साउलकर हृदय भीतर मंदात्मा अछि कुआ गला आपण को एई समस्त जो वीरत्व जन्माव अछि आपण को मधुर परे मंदात्मा अछि से मंदात्मा बाहर करबा को हेले गुणी पाकरे जीवार अछि चेरो मुड़ी जीवार अछि आगे भय लागी से मंदात्मा बाहर करबा को हेले एको निपुण बिना बाधक आवश्यक और से 24 घंटा वर्ष सारा जंगल रे थिला निपुण माने कोन तार ग्राउंड लेवल रो तार पूरा बेसिक ठार आरंभ करी
ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ କଲେ ତାକୁ ନିପୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଠ ବି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ ହେଲେ ଏତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ? ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇଲେ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଦଗୁଦ ହୋଇ ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ଅନୁଭୂତିରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାବୁ ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ଧନ ଥାଉ, ଟଙ୍କା ଥାଉ, ସୁନା ଥାଉ, ହୀରା ଥାଉ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତାର ବଡ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ କର। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବସ୍ତା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ବାଦ କିଏ ପାଉନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶୀତ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ରି ଲାଗୁନି, ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦିଟା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଏ 30 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ମତେ ଜ୍ୱର ତ ହଉନାହିଁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ପଇସା ଖାଇନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଜ୍ୱର ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଗୀତ ଖାଲି ନାଚ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମତେ ଟିକେ ଗିଟାର ବୁଝୁଛି, କେସି ବୁଝୁଛି, ବାଜା ବୁଝୁଛି। କାରଣ ମୋର ବାପା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ସେ ଡାମ୍ପ କାରିଏ ମୌରୀ ଖାରେ वाणी हिंदू में बाबू को अभी गाले गाले गिरजा बना तो ताकत गिरजा बिटोंगा मुझे एक तो के मुझे ना कृष्ण बने रखा कृष्ण एले प्रिय माने मूर्ख कहया କଥା ए जो चारिपद जीवा पूर्व लेखा जी दाऊद कहउछंती आनंद रे प्रभु सेवा करो आनंद रे तांकर स्तव गान करो आनंद रे तांको पाखକୁ ଆସ हां এই দর্শনী সভারে ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆନନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଆନନ୍ଦ କୋଟି ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଯାହା ଜଗତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦ ତୁମଠାରୁ କିଏ ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଇତୁପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ ମୁଖକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ଯୋଭା ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବର୍ଲିଂ ପାଉଡର ଦସ୍ତ ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ବୋଲି ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଇତୁପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦିତ ମୁଖ ହୃଦୟ ମୁଖକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ତାର ନମ୍ବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ତାର ନମ୍ବର मुखा भी मनोंचे सुना रूपा तो कोकार न बकी जाते कोकारू काई की बेसी दवाई करा जाते ना बेसी सुंदर रह जाओ बोले बेसी पाउडर लगे जाता पाउडर बेसी लगे कोकार की सुंदर दस यार की दिखले भी सेलिंग हो ना तले बोईताळू कोण गाला मो कोण रा भागो सिंपल रे पुरी पानी असो आसानी ते असं करे बोईताळू से पुटा पुटी ना गोटे फाड़ो को काटी काटी के सेलिंग होची गोटे पाउडर मूल्य ए कोकारो स्टाइल गला मांसो बोली बोली के व्यवहार करछथि किस्ते तेनो करी एक दर्शनी सभा रे दाऊद को अछंती तबे आनंदित हो आनंद धर्माचरण करो आनंद तांकर द्वारी आनंद तांकर प्रांगण आनंद तांकर गृह प्रवेश कर आज पृथ्वी रे आनंद ना कियो माने प्रभु को अनुग्रह सारा भारत सारा ओडिशा सारा सम्मेलनी बोलुची प्रभु को अनुग्रह आम सौरा भाई माने एते भल प्रभु आशीर्वाद करिसंती बरमपुर भुवनेश्वर कटक पालागेंडी गुणपुर जागा किनिक महला पर महला घर करछंती तांकर पुओ जियो जदि आपण देखियो सौरा पुओ जियो बोली आपण भाबिया ना एते तांकर घर द्वार घर सामने से स्कॉर्पियो टाटा की जाम गाड़ी बुझना एमिति का अछि हेले से चाकरिया भाई माने कहउछंती कि ना आपण केबे समय देबे कि कोन आसंतु आज्ञा आपणकर केशुट घर भी आप सन्ध्यार टी उपासना करवा कौन आम घर आज्ञा किसी आनंद ना आम घर शांति ना शांति बोले किस जीशु नाम शांति हालेलुया जी शांति नहीं बोले आप जीशु आज्ञा ना शांति बोले दुकान मिल कि जीशु बोले से शांति राजा बोली लिखा नाम शांति राजा अन्य नाम अच्छी शांति जीशु तेणुक जीशु केमती रही आपणकर जो टाइल मजाक फिटिंग ए घर रहिबे ना जीशु तो गुआड़ घर जन्म हेले से टार्पिन घरे रहिबे से चण घरे रहिबे किंतु जो घर आनंद थिबो से घरे प्रभु अछंती हालेलुया हालेलुया यदि आपण विश्वास करबे ना जिकरिय पुस्तक आ पढिबा दिए जिकरिय पुस्तक 2 पर्व के पाइछंती 11 हां पुणी से दिन अधिक बुद्धि सदा प्रभु का प्रति आसक्त हेबे सेरा जिकरिय 2 पर्व 11 ना 10
सियोन कोनी ଗାନ କରି ଉଲ୍ଲାସ କର के ले मोय नहीं काना କାରଣ ଦେଖ इतिना संग गावने बिचा ଆମେ ଆସୁଅଛୁ आमे आसीबू ଓ ଆମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା तुमो सहित आमे रहिबू ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। हालेलुया प्रभु यीशु स्वर्ग रे राज सिंहासन रे उपविष्ट अछंती सह सह किरुब माने अयुत दूत माने ताकर स्तुति प्रशंसा धन्यवाद गौरव करछंती आमे जो गीत गाइबू कार गीत मिसुनी का ए बाजा केसी भी मिसुची ने हम जानिनु कि अयुत दूत माने परमेश्वर को स्तव गला बले बाइबल लेखा जे गुटे बीणार शब्द पर साउंड हुए हालेलुया से माने स्तुति कले बड़ बड़ी मेघ गर्जन करी स्तुति प्रशंसा एले भी प्रभु कहले जे तमे जदि आनंदित हेबो गीत गाइबो तारे स्वर्ग छाड़िबो तुम पाखो खाइबी तुम से रहिबी हालेलुया आपण केतिका घरे रहउछंती केते लोक पिबी छंती बड़ कथा नै आपण गुरुदे केते आनंद सेटा बड़ विषय तबे आनंदित हो गीत गान करो मु आसीबी तुम सहित रहिबी जेते बेले आगे गीत गाउथिलु जीसु उठा बसा गीत पर कोन जीसु उठा बसा छंती किसो करबी ये रत्नपुर पाचा जो भाले सब गीत उपासना होची तांकर गीत सुन टेंशन होची से दूत माने टिके बसी तो मु टिके जीवी तांको पाखु हालेलुया जीसु कहले गीत गाओ माई भी बोला ना आसबे ना तले प्रभु आज अछंती नै ठीक अनेक समय रे हम प्रभु डाकु प्रभु आस प्रभु दया कर प्रभु अरे बाबू तोर पाखरे आसीबी कोन तो पाखरे आसी भाई मु बहुत व्यस्त किंतु तोर मो देखले जो सुतला पोखर कर नै तोर पाखु आसेबा भात लागुछि आनंद कर माइबी आनंदित लोक मानुष प्रभु रहिबे हालेलुया धन्य सर मोहिनबा किंबा तंबा इता संग आपको मनाई बोल जातो कि तुम आपसी जाते आनी न परा बाजुगा ए कोरोना महामारी आपन डरंतो नै बाइबल लिखा जाय मु तुम संग रे अछि महामारी तुम घर भीतर प्रवेश करिवो नै तुमको छुईबो नै तुमरो तंबू माने कोन टारपिन भीतर वर्षा हेले पानी पसिजो बेंग भी पसिजो साप भी पसिजो बेसी पवन ले उठी जीवो एले केडे बड़ो से महामारी काहे से भीतर पसले कारण गीत 134 शास्त्र लिखा जाय जो माने मते भय करते प्रेम करते ताको गुरु चतुर्पार्श्व मोर दूत मन को प्रहरी करी जोगाइबी हालेलुया पिसिडियाइन जे पाती तर तुरता आपण माने पनी परिवार रुई छंदी साधारण कोबा द्वारा बेडले गाय गुरु पसले भी हां आंबे ना कबी जा मुला जा आगु लेते तांग जेंदी कमेडे जी जुंडंग जी गामले कोबर टी बा कातरते ओ गामाई बा आतर रंगे कमेडे गंद्र ती देपो बगल की तुम ना पिसिडिया जी सिंग भी तोरे दिन दे वान आरु नी पद गने पिसिडिया जारे नी गनको कना पिसिडिया तो कना पिसिडिया आरे नी जी लगा खान ले ओके कना पिसिडिया कना पिसिडिया कन सिंग न कन मकला वास रूलिंग करते अगने এই জগতর অন্তিম দিন মানবদের প্রিয় মানে हमको प्रभु दरकार यीशु दरकार তেন করি কাই কি এই কথা কইলে দাউদ বইলে পড়িবা টিকে দ্বিতীয় বিবরণী 28 পর্ব 47 28 পর্ব 47 মকলা ফুটু জানি কারণ তুমে सर्व प्रकार संपत्ति बहुल रूपे पाइले सुनो कारण तुमे सर्व प्रकार संपत्ति बहुत रूपे पाइले हैं आनंद रे ओ प्रफुल्ल चित्तरे सदा प्रभु को परमेश्वर को सेवा कल नहीं इस्राएल मन को कोंटा देबार थिला को हमें डिकासी पीबा को न मिला के दुग्ध मधु प्रभु आडबन जाल आडबन अदन ना गाल इस्राएल माने केयरलेस नै এই প্রকার জলশ্রয় দেশ সুন্দর পার্বত্য দেশ দুগ্ধ মধু প্রবাহিত দেশ দেলে भी এটি লেখাই যে तुमको कौन दिया जाई ना सर्व प्रकार संपत्ति बहुत रूपे पाइले भी आनंद अछि ना प्रफुल्ल अछि प्रिय माने आमे ठार जते जण बसछु प्रभु को कोन देना पद हमर पिला माने पाट चाक ठारू घर द्वार चाकरी नौकरी ठारू आरंभ करी भालिया बगर घर द्वार गाड़ी सब देइ छथि हेले भी आनंद अछि पिला माने किसी भी सियाले कौन आनंद करे मते गोटे भाला जी 1000 टंकार जिन ताको देले खुशी हो ताको 2000 टंकार दियो खुशी हो ना कारण जो माने यीशु को जानि छथि केवल से आनंद करबे हालेलुया हालेलुया
দে ভাত ডালি মাংস পলো বিরিয়ানি থাকু দে খাই খাই পেট খরাবে বসিলে তো আনন্দিত କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ହରେଇଛି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ପାଇଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କେତେ ଜଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣ ଭାବୁଛି, କାରଣ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ପିଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ମଝିରେ ବିଷମକଟକ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୁଦାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ 5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ଗୁଣପୁର ପାଖରେ ଗୁଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ପାଞ୍ଚର କରିଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେଠି ଯଦି ପାଞ୍ଚର ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ 20-30 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ପାଞ୍ଚର ହେଇଥାନ୍ତା ମରି ଆକା ଗଲି ନା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ କରି କରି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାଟା, ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା ଭାଇମାନେ, ଖୁସି ଥିଲେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗ୍ରହ ସରବାଦୀ କି ଏ ଯୋଉ ମେଲୋଡି ପେଲୋଡି ଏ ଯୋଉ ହିରୁଣି ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେଟା ପଇସା ପାଇଁ ନା। ସେଟା ଆମେ ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଇବି କେତେ ଟଙ୍କା 20,000 ବୋଲି ଚାଲରେ ଯିବା, ଖୁସି ନଥିବ ନାଚିବେ 20 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ କାଲି ପଇସା ମା ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଜିଲେ ମଧୁଆ ମାନେ ନାଚିବେ, ହିରୁଣି ମାନେ ନାଚିଲେ ଜଗତ ନାଚିବ, ଆମେ ନାଚିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ହଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଡ ହିରୁ ନା ମୁଇଁ ବଡ ମୁଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦୂର ଯିବ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତିତ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାରୁ, ରଚନା ଠାରୁ, ବର୍ଷା ଠାରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନବୀନ ଠାରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବଡ। କେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେବ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ନଗକୁ ଯିବ ନା। ତାର ପାଇଁ କେତେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜଣେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ ତାର ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ହରି ନେଇ ନୁହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନିତ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବେପାର ଥିଲା, କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସର୍ବ ବିଷୟରେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ରୂପେ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାହିଁ। କଣ କରିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ପାଠ ପଢେଇବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିଲା ଯେମିତି କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଦେବା ନା। ଆଜ୍ଞା ପିଲା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମାରନ୍ତୁ ଆମେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହଣ୍ଡା ଦିଅସ କରୁନା, ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା। ଆମର ବେଳ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ନା ପାଠ ନ କହି ତିନି ଦିନ ତିନି ପଢେଲୁ ତା ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଭାଇ ଯୋଉ ଇଏ ସ୍କୁଲ ତା ଟିକେ ବୁଝିଲେ ନା ମାପସ ଯାবে তো বিনে हमडा से आरासी में जोड़ दूंगा तो तुझे जोड़ दूंगा अपन अंदर तो बेस आके नहीं रखने ऑर्डर एंड में सब ऊपर उठा पाता रहा से मुझे अपन को ले हेले सुनो पिला माने परमेश्वर कोन कहले इस्राएल मान गुटे पाठ पढि पारो बाबिल को बगल बाबेल ए नवनिष्पर राजा कोन आसे मोर पिला मान को एते प्रेम स्नेह श्रद्धा रे समस्त संपत्ति रे बहु रूप आशीर्वाद करे ताको आनंद नहीं खुशी ना ताको टिके ताको पाठ पढा दिबे हां बाबिल नसला समस्त को बंदी कर जो माटो मार की से घर द्वार जेरूशलेम ध्वंस कर की पिला मान को बोइतल पाठ आबा आगु पसर हम ताली करले केतना भलो भलो पुओ जो बाबिल को ले गले जदि आपण माने 137 पर्व एक तीन परिवार शुणु जुभा माने जुभा भौणी माने बापा माँ माने परमेश्वर अपन केते आशीर्वाद कला परे जदि प्रभु का अपन धन्यवाद देबे नहीं प्रशंसा करिवे नहीं निज को संतुष्ट करी प्रभु खुशी करिवे नहीं आपण पाइथिबा धन संपत्ति एमिति दिन उठी जीवो आपण भिखारी हे जीवे आपण को एमिति सिचुएशन प्रभु देबे जे इस्राएल रो सिचुएशन पूरी हे जीवे प्रभु कहले एमान को केते प्रेम करबी केते स्नेह करबी आ कोन देबार थिला लेखा समस्त संपत्ति देली बुली कोई ना समस्त संपत्ति बहुत रूपे देले हैं ताको पाखरे आनंद नहीं ताको पाखरे प्रफुल्ल पड़तिमा के पाइला 137 एक 3 पड़े आमे माने बाबिल नदी रे हां
କାଇକି ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଆପଣ ବିନା ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲୁ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ 137 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବୀଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏମାନେ କେତେ ଭଲରେ ଥିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଲେଖାଛି ବାଇବଲରେ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଚିକଣ ହେଲେ ଚର୍ବି ହେଲେ ମୁଟା ରୁଟା ବୁଗିଲ କି ଜଲଦି ଖरीद जुड़ा ବଡ ଏନସମ୍ ବଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନା ଏତେ ଖୁସିରେ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଲେ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ ଆଣିବି ବୋଲିକି ଝିଅ ପଢୁଥିଲା ସେମାନେ ବାବିଲୋନ ନଦୀରେ ବସରେ ଏମିତି କରି ତାଙ୍କର ବିଣା ଯାକ କୋଟି 22 ବୃକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଇଁ 2 ଦିନ ନାଇଁ 70 ବର୍ଷ ବିଣା ଟିଙ୍ଗଲେ କିସ ହେବ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 2021 ରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଉ ଆଙ୍ଗାତୁନି ମାଇକ ବୁବୁଲୁଛି ଏପୁଲ ପରେ କୋଣା କୋଣା ଭିତରେ ପୁକ ଯାକ ପଶିକି ଘର କରିଦେଲେ ତାପ ମାଇକ ସେଟ କଣ ହେଇଗଲା ଜାନ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ପାତେ ଯଦି 70 ବର୍ଷ ବିଣା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ସେ ବିଣା ବାଜିବ କି সেই সময়ের ইসরায়েল বাবিলন মানে কইলে এই ভাই মানে তুমি প্রভু লোক গীত গাও গীত গাও না গাও দেখিবা তোমার গীত টিকে শুনিবু সেমানে কমেন্ট মারলে সেমানে হসিলে কি সে ভাই গীত গাইলো সেমানে কিছু গীত গাইলে প্রিয় মানে এই অবস্থা সেমানকে অনাবে না ଆଉ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୀଣା ବଜେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ନିଜର ବୀଣା ନିଜ ନିଜର ବଂଶୀ ସେ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇଲେ କାନ୍ଧରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଟେଣେ ବଲବାଟା ତା ଗଛରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିବାରୁ ଏଇ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଝିବା ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗାଲାତି 5:22 ଲେଖାଯାଏ ଚଙ୍ଗରାନ ଯୋମନା ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆନନ୍ଦ ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରୀକ ଲାଟିନ ଇବ୍ରୁ ଭାଷା କହିଥିଲେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ପଛପଟେ ମନ ରେଡ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯଦି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଅଛି ତାକୁ ଡରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର ତେଲୁଗୁ ସାହିରେ ରହୁଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ମୋ ପଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ କହିଲେ ଇସ୍ତାନ ଭାଇ ବୋଲି କଣ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲୁ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ 50-60 ଲଗେଇଥିଲା ଭିତରେ ସେ ସମୟର କଥା ଆଉ କଣ କି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତମେ 20 ବର୍ଷ ଏଠି ଅଛ ଦେଖୁଛି କେବେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ନଚଉଛ ଗୀତ ଶିଖଉଛ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାଇକ୍ ବଜଉଛ କେସି ବଜଉଛ ସେ କହିଲେ ନା ଭାଇ ମୋର ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବୋଲେ ନେଉନଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମତେ ଦେଇଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଦେଇଦେଲେ ସରିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସହଜ ଉପାୟ ପ୍ରିୟମାନେ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶନୀ ସଭାରେ ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମୋର ସମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାବିଲୋନ ଦେଶର କଥା ନିହିମିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବାହକ ସେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ କେମିତି ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭିଂରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର କି ଭାଷା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଗ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ପାତ୍ର ବାହକ ବାବିଲୋନ ସମ୍ରାଟର ପାତ୍ର ବାହକ କେମିତି ନଥିବ ନିହିମିଆ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସୁନାର ପାତ୍ରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଲା ବେଳକୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନିହିମିଆ ତୁମର ମୁଖ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ବିଦର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସୁନାର ତାଟିଆ ନଦେଖି କଣ ଦେଖିଲା ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ଇତିହାସ ମୁଁ କାଣ କରିଲେ ଆସରମୟ अन्नोब्लिंग गागा नहीं गामी हालेलुया हमें सेवा बुझिबु सभा बुझिबु आशा मुखा कि हां वहां की तुम ना बिरना मोय न बा एतरे आउ निमिया गाबो जो एटा तो मनर वेदना एटा तो अस्वास्थ्य नहीं कोन हेइछि तुमे न कहिले मु खाइबि ना प्रिय माने जदि जने राजा जनकर मुख मलिन देखि कि से खाउ नाही हमर प्रभु राजा ताको जो उपासना करू छु हामी जदि हस नहीं खुशी नहीं आनंद नहीं आम घरे खाइबे ना आइबे आइबे जदि जीशु आइब नहीं ताले थालिया भाई नासो
कालिया भाईना कहले सुन मु ता कालिया भाईना कहबी संसार कर कहिबे यगा इमा यगा मेदन यगा कापन जते आडो मगर यगा तसन मु कालिया भाईना कहे करियसन आवले कितु दिन आडो कर बहा आबा दिन नबले कर तापर दिन दर्शन कर जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म ହେଲା पूर्व देशर पंडित माने आसिले पूर्व देशर पंडित माने कौन आज जो आम पृथ्वीर भौगोलिक ग्रुप देखू इस्राएल पूर्व देश हूँ बाबिल पर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत मु अनेक लोक कहते से 3टा पंडित माने बाबिलोन आसी पारती कारण इस्राएल माने 70 वर्ष से प्रवास कले आ से पंडित मानकर नाम क्यास्पर शुणु बाबिलोन दानियल नाम दानियल किंतु तार नाम कौन कले राजा बेल्टेशर नबुकदनेस्सर जत्तिकी बाबिलोन रो सिरु नाम अछि सर सर याद गाम लले रीता नो पाची नो जह नो दिशा नो नो बेलर पुलिसर ना जियो माने लो लोता बनिता सीता इते अल्लाह दोले मी एबार अछि आयमनी गिरजानी नीनी सेमिति एई जो बाबिलोन रो नाम गुडा को सर सर तेणुकरी थियोलॉजी माने खूब जो सर सर जो नाम मिसुची हे माने बाबिलोन रास्ते ए बाबिलोन रो पंडित माने सामान्य नहंती तत्कालीन बाबिलोन साम्राज्य पृथ्वी को बहुत बड़ साम्राज्य ताको पकरे सुना थिला आमे तो मां माने जत्तिकी बसचंती समस्त सुना चांदा को लेती बारब कि नहीं किंतु ए पंडित माने सुना पेड़ी धरि गाइले आज्ञा हालेलुया सुना पेड़ी धरि गाइले बे खेड़े ताको पकरे सुना थिला 1500 इतनो भी कोंतरो थिला ताको पकरे सम्मान थिला ताको पकरे ज्ञान थिला ताको पकरे पांडित्य थिला किंतु जीशु को नथिबारु जीवन रे ना शांति अछि ना मुक्ति अछि ना परित्राण अछि ना खुशी अछि तेणु करी बाबिलोन देशर पूर्व देशर चाली चाली खोजी 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 जीशु को पाख को आसिले हालेलुया जदि एडे धनी एडे सुनार मालिक बाबिलोन राज्यर पंडित मान को जीशु दरकार होला आपण 10 मन कम 11 मो देखा 10 मो 11 मो पाठ पढिया पुओ जे मार जीशु दरकार नै कोता दरकार ना दरकार पंडित माने की पंडित माने हो बिजाती ना से माने जीशु जान थिले से माने बिजाती थिले तथापि से माने जीशु को आवश्यक हला खोजी 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 आसिले आमे पाइछु सब जानिछु जीवदा पुस्तक लिखा जाए जे समस्त तुम विषय जानिछु किंतु तुमको जस्ट स्मरण कराए बाइबल आप पढिबा जेतेबेले पंडित माने गुआळ करे आसिले से माने देखिकी तारा देखिकी आनंद रे अतिशय आनंदित हेले हालेलुया मानवन बाते इडका मोइले जे पंडित मान को जीवन रे आनंद नथिला सुनना थिला ज्ञान थिला बुद्धि थिला पंडित थिला मान थिला सम्मान थिला सब थिला किंतु आनंद नथिला कोटी आनंद मिलला गुआळ घरे की पे आनंद बोले बड़ बड़ मेंढा थिबार की नाही जीशु थिबार आजी चित्र विचित्र राजो महल पर गिरजा घर थियार सब सम्मेलन से गिरजा घर की आनंद थिबो आनंद होती गुआळ जोड जीशु अछि सेठी आनंद हालेलुया हालेलुया जोडी पुलिस माने थिबे पुलिस थाना जोटी मशाणी सब थिबे से मशाणी आउ जोटी डॉक्टर माने डॉक्टर काम जोटी जीशु थिबे सेटा अछि स्वर्ग हालेलुया हमर परिवार जे जीशु अछि सेटा अछि हमर स्वर्ग जीशु जोटी थिले सेटा स्वर्ग था जीशु कर घर पर स्वर्ग तेणु प्रिय माने जोड़ी जीशु उपस्थित थी स्वर्ग जोड़ी स्वर्ग केवल आनंद अब सरा किन लोग रुआंगन रंकानी जा रुआंगन रूढ़ी ने जा रुआंगन बनरा जा रुआंगन लांगा राज रुआंगन मनोन राज हालेलुया स्वर्ग रो अन्य नाम होची आनंद रो राज्य।